बट आपके साथ जो हुआ नहीं होना चाहिए। सुप्रिया चौधरी निनो थांनाय 12 तारिखो और जे बुथ सेंटर नहते बेलुट को चिनी ईवीएम तलां थांग्रो जे बास तलां थांगो फातानि बरक आ बास तिसाका कारण अब तो इलेक्शन नि कमिशन नि गाड़ी और तो इलेक्शन कमिशन नि जारा जे बुथ नानाय बरक सिम काइमानो कार फातानि बरक कारिखा ए कारिखा का चिनी जारा वारियर्स रक इनक्लूडिंग चिनी सुप्रिया चौधरी बोल और तंगमानि एक बरक प्रतिबाद खेलेका या प्रतिबाद खाइपुरका गोबां चिनी वारियर्स न जारा वाइटेप नि वारियर्स न सिकला न मारखे बुका पुलिस दिया सरकार माने कल्पनानि बायरे के बुका एकाय खरकसा सुप्रिया बो बुजाखा एवं बन उकलपे खरकसा तियासार और 9 बेटालियन नि जों साइमाखा एकाय बन थांगे उकलपे लाठिरिका खूब मनमन्त इरपारानि लाई बुमाबो मति गथना गथियाको जे खरकसा बुरि बुसाइ त माने उकलपे थांगे तियासार लाठिरि माने अब बिलाइ न अब माने खूब दुःखजनक सबसे जों म आश्चर्य अंखा जे त्रिपुरानि मुख्यमंत्री तथा स्वराष्ट्र मंत्री अबनति तीन थाइसेपन कक तीनसो जरा सायाको एकाय अब तो बिनि रेसपन्सिबिलिटी बसानानि दरकार अलरेडी निर्वाचन कमिशन थाने चिनि अरनि कैंडिडेट बरम गनां जे देवजित त्रिपुरा डीएम नि थाने एवं एसडीएम थाने रिटार्निंग ऑफिसर थाने अगथनान्ति कैसा राइट एंड कैसा कमप्लेन रिजाखा दिनै फुंगै कर ताबु सुप्रियानि नगद तंगै नां डिजिबाइबो कक सालायका कासिं ताबु किसुकन फरायखायनो चिन पीडब्ल्यूएफ नि लिडार समतलाङै जों एसपी कक सालाय फुङां एसपी कक सालायका खायख्लाय जों जास्टिस नायो गोबां मा जागा गोबां मा बुरि रक हमते गथना गथियो जों अबनि प्रतिबाद खायो सुप्रियानि साको जे गथना दिन खायमानि जों मन सेलेंगो जों मने प्रोटेस्ट खायो एवं जों जास्टिस नि बागै जों लड़ाई खालायनाय साउथ त्रिपुरा जे एसपी অফিসে আমরা এসেছি গত 12 তারিখে যে আমাদের পূর্ব মহিরপুর বুড়াতলির একটা বুথ সেন্টার থেকে ইভিএম নিয়ে যাওয়ার সময় বাস গাড়িতে করে সেখানে রাস্তায় ওই বাস গাড়িতে বাইরের লোক ঢুকেছিল গাড়িতে উঠেছিল এবং তখন ওইখানে আমাদের ছেলেগুলি প্রতিবাদ করলো মানে আমাদের ছেলে বলতে আমাদের ত্রিপুরা মোটর ছেলেরা প্রতিবাদ করেছিল এবং তখন আমাদের মহিলা থেকে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি সুপ্রিয়া চৌধুরী উনিও ছিলেন তো উনিও প্রতিবাদ করলেন তো ওনাকে বেদম মারা হয়েছে এবং পিছন থেকে একজন টিয়াসার জওয়ান ওনাকে গিয়ে পিছন থেকে লাত মেরেছে এটা ভিডিও ফুটেজ আছে আজকে আমরা এসপি সাহেবের সঙ্গে আমরা দেখা করেছি এবং সকলে আমি ডিজি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি এসপি সাহেবকে আমরা ধন্যবাদ জানাই উনি ইমিডিয়েটলি এটা অ্যাকশন নেবেন এবং উনি আশ্বস্ত করেছেন যে এই বিষয়ে তিনি সিরিয়াসলি নেবেন আমরা আশ্বস্ত হয়েছি আমরা দেখব আর বাকিটা যেটা আইনে আছে সেটা আমরা দেখব এবং ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস কমিশনে আমরা একটা চিঠি দিব ওই দিনের ঘটনা এবং ভিডিও ফুটেজ সহ এবং বাকি আইনে যা আছে সেটা আমরা ব্যবস্থা নেব